Seperti itulah, geng, yang diinginkan Indonesia saat ini, geng. Seperti Malaysia, geng, yang banyak peluang pekerjaan, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ikinya lanjut, Ikinya mengucapkan beribu-ribu terima kasih banyak buat subscriber ataupun penonton setia Ikinya, ataupun para followers Ikinya yang di TikTok suruh reaction video-video tentang negara Malaysia ataupun tentang fakta negara Malaysia, supaya tak ada keliruan antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia, ya Ikinya. Jadi di sini Ikinya cuma meluruskan biar tidak ada perbengkokan, dan Ikinya di sini cuma suruh mencontoh hal baiknya kepada negara Malaysia, bukan mencontoh hal buruknya kepada negara Malaysia, ya geng ya. Oke, geng, Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag ataupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video kerangka ekonomi madani, tarik minat pelaburan asing, rangsang limpahan ekonomi rakyat Malaysia, geng. Karena ya geng ya, sekarang Malaysia banyak pelabur-pelabur asing itu berlabur ke Malaysia, geng, kayak gitu. Pokoknya berbilion-bilion lah kayak geng ya. Itu uang kalau dibagi Ikinya, kalau Ikinya buat beli cendol yang banjir mungkin kampung Ikinya, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa yang akan Iki reaction ataupun yang Iki tanggapi. Seperti biasa di akhir video, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kemasukan pelaburan asing ke Malaysia mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi, sekaligus mengurangkan aliran pekerja mahir Malaysia ke luar negara. Selangor yang pesat membangun, tersenarai sebagai negeri berpendapatan tinggi pada 2 Julai 2024 menjadi antara destinasi tumpuan pelabur asing. Ini berikutan kejayaan Selangor menyumbang 25.9% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK bagi 2023. Sekali lagi menjadi penyumbang tertinggi kepada KDNK. Minat pelabur asing terhadap Malaysia, khususnya di Selangor, menyaksikan aliran masuk pelaburan RM55.3 bilion bagi tahun 2023. Menurut MIDA, nilai pelaburan terbabit menawarkan 169,775 peluang kerja meliputi 1,955 projek sepanjang tempoh berkenaan. Pelaburan langsung asing juga bermakna membawa masuk teknologi tinggi dan kepakaran canggih dari luar. Syarikat Aero Angkasa Perancis, Dassault Aviation, yang membuat dan menjual pesawat tentera serta jet perniagaan misalnya, berkongsi teknologi yang dimiliki dengan Malaysia. Melalui anak syarikat milik penuhnya, Execujet MRO Services Malaysia, syarikat ini membuka kemudahan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat dengan pelaburan lebih 100 juta ringgit di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah pada Mei lalu. Peluang mempelajari teknologi canggih Execujet MRO tidak disia-siakan oleh bakat berkemahiran tinggi tempatan, malah menarik minat tenaga kerja yang berkhidmat di luar negara untuk kembali ke tanah air. So I saw the opportunity to come back, and the company is very promising. I would say whatever benefit I have in Singapore, I would say that I'm getting the same benefit in Malaysia. So it's nice to see that we have multiple people from different countries that were working in the same hangar, which they can share their experience and also to guide the younger engineer. Hopefully they will be up there one day lah. Yeah. We just moved into this big hangar. It creates a big impact to aviation industry in Subang especially.
Execujet MRO juga membuka peluang seluas-luasnya kepada rakyat tempatan membina kerjaya. Amira Sabri antara yang bertuah kerana di sini gadis berusia 28 tahun ini meneroka kerjaya dalam industri penerbangan. Sekarang I ada US punya certificate, and then recently also I just got back from my FAA A&P training. It's another certificate from another country's authority, which is from the US. So I rasa macam bila diorang hantar I pergi all these training programs, I learn a lot more because SQJ has been very supportive of a lot of events. They support like Women in Aviation Awards. Bila dia support benda-benda ni, kita introduce this industry to women outside. Like it's possible, you can be here, you can work on the aircraft too, just as good as the men. From zero to hero, itu yang berlaku di Execujet MRO di mana bakat-bakat tempatan dibimbing sehingga berjaya dalam bidang yang amat mencabar. I don't know anything about aircraft systems, anything. So they taught me everything one by one, slowly, about the tools, systems, everything. So in these 10 years, they grew me like from zero to somewhere. So while we are growing, we can see we can hire a lot of people, a lot of Malaysians. Ternyata, limpahan ekonomi kepada rakyat menerusi pelaburan Dassault Aviation bukan sekadar menggamit tenaga mahir, malah memanfaatkan komuniti perniagaan lain. So as the largest business aviation MRO service provider here, before us there weren't any major service center for business aviation in the country. You know, a lot of these very skilled engineers and technicians were working in neighboring countries in other regions. So when we grow, as we see, you know, we are able to recall or rehire back some of these Malaysian engineers back to the country, and we were very fortunate as the business grow. Naturally, you would expect more job opportunities, more local spillover effect to the local economies. In that sense, as a regional business, because we are supporting, again remember we provide MRO services to clients from all over Asia Pacific region. So, you know, and each time overseas gas comes in, again they need transport, they need hotel accommodation, and you can see this is how we benefited local economies. And apart from that, being a very technical company, providing maintenance services, we buy a lot of hardware from local hardware shops. Kerangka ekonomi madani yang dilancarkan pada 27 Julai 2023 merupakan model komprehensif yang menjadi daya penarik utama kemasukan pelaburan asing ke negara ini, sekaligus mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan untuk rakyat. Sebanyak 8,049 projek pelaburan telah diluluskan untuk tempoh 2023 hingga Jun 2024 dengan nilai 489.5 bilion ringgit, antaranya 263 bilion ringgit merupakan pelaburan asing. Menerusi ini, sebanyak 206,519 peluang pekerjaan ditawarkan, terutamanya dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan dalam tempoh yang sama. Semua ini adalah bukti bahawa Malaysia kini berada di landasan betul bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih memberangsangkan, yang seterusnya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Seperti itulah, geng, yang diinginkan Indonesia saat ini, geng. Seperti Malaysia, geng, yang banyak peluang pekerjaan, geng. Kayak gitu ya, geng. Ya, jadi kita tuh jangan jangan ikut tentang orang membenci negara Malaysia, orang tidak suka dengan negara Malaysia, orang yang mencari kesalahan Malaysia, orang yang mencari keburukan negara Malaysia. Itu jangan kita hiraukan, geng, kayak gitu ya, geng ya. Gak usah kita hiraukan sama sekali tentang perihal seperti itu. Itu orang-orang mungkin yang tidak sayang ataupun yang tidak bisa menghargai rakyat sekitar kita. Ketimpangan dan terus ketimpangan, geng.
Banyak orang-orang di Indonesia ini masih sangat susah mencari pekerjaan, geng, kayak gitu. Bukan yang diucapkan oleh Kokori kayak gini, bla 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 macam dia enak ngomongnya, geng. Seakan-akan dia tidak bisa memikirkan rakyat ataupun senegaranya dia sendiri. Bahwasannya banyak lagi rakyat kita yang ketimpangan. Nah, kalau Malaysia bisa, seharusnya Indonesia bisa. Itu yang selalu kita inginkan dalam hati kecil kita, geng. Berangan-angan seperti negara Malaysia. Kayak gitu, geng ya. Banyak peluang pekerjaan di negara Malaysia, geng. Saking banyaknya, lihat sendiri, tahu sendiri ya, geng ya. Saking banyaknya orang Indonesia bekerja ke Malaysia. Jangan bilang, ya, Kenya memang paham Indonesia memang hebat, negara kuat, negara besar dan negara menurut kalian maju kayak. Tapi kita ingin lebih maju, lebih sejahtera rakyatnya dan peluang pekerjaan di mana-mana, geng. Kayak gitu yang kita inginkan. Kalau kalian satu pemikiran dengan saya, silahkan komen di bawah. Kalau tidak, silahkan skip video ini. Gak usah ditonton, ngabisin line kalian saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.